प्रभु शनिदेव तो हनुमानंकर ए महालीलार पथरे अवरोधक हो जाइछंती। देवी से लीला बा कौन जो थे किछि बाधा नथिबो? तांकर गतिविधि को देखि एमिति लागुची जे निश्चित रूप से एथर किछि भयानक योजना करिछंती। ओम नमः शिवाय। ये विशालकाय काक राजमहल आड़ को कहीं जाऊे? ये आसुथिबा कौनसी विपदर संकेत नुहे तो? अरे तुम कौठु आसी प्रकट हो गल पुत्र? एबे रहिले केवल माता तांको बाई गले मु जीती जीबी। माता माता कोथिले चिचा तमे माता कृपा कले बाहर को आसा। ए खेळ मु एठी समाप्त करूची। अच्छा तेबे अति शीघ्र शीघ्र खोजी नियो मते। माता मो सामना को आसो ना। तमको तमा मारुति डाकुछि माता। तेबे कौन यार अर्थ या हला पुत्र मारुति जे तमे तम पराजय स्वीकार करुछ? हाँ कौन हला पुत्र? कौन है? तुमको आघात लगी तो? धारी देली तमको। अच्छा तेबे छलना तमे खेल जीतिबा पई कल? तमे मते दंडित कले बालिबा माता, परंतु एई सब मु जितिबा पई करी नाही। तेबे भोक लागलानी तुमको? भोकटा मु सही जाई थांती माता, परंतु तमर एते दूरता मु सही बारिलिनी। मारुति क्षमा कर दियो मारुति, तमर स्नेह को मु छलना बोली भाबिली। काल दर्पण काल दर्पण एवे मु तमठू सेया छड़े नेबी मारुति जीए तमर प्राण ठारू मध्य अधिक प्रिय।
शनि मारक दोष। हे प्रभु, ये तो शनिदेवंकर सबुठु भयानक अस्त्र। हाँ भृंगी, थरे जदि ए दोष काहाकू लागी जाए तार जीवन नर्क हो जाई थाए। आउ तापरे भी सीए काल दर्पण को आवाहन कर नहीं। कारण तारी भितरे शनि देवंकर सबुठु भीषण दोष शनि मारक दोष समाहित अछि। थरे जदि केही से दर्पण भीतर को चाहि दिए तेबे तत्काल ता ऊपर शनि देवंकर 7.5 लागी जाई थाए। कौन यार अर्थ या प्रभु जे मारुति ऊपर शनिकर 7.5 दोष लगिबाकू जाउची? मारुति मते किए डाकिला? मारुति मारुति अरे एठी तो केही भी नांदी। मारुति मारुति हाँ, माता। मारुति मारुति तमे एठी कोन करूछ? इते रात्रि हेई सारिछि। माता जेबे मु मो कक्ष आलो को जाउछली केही मते गोटे डाकिला। मारुति तमर मन गढ़ा कहानी कहबार ये समय नुहे, रात्रि ही गलानी। जाओ सोइब जाओ। माता मु सत कहूछि। नाई मारुति जाओ सोइब जाओ जाओ। आ मारुति माता ओह ये केवल एक खराब स्वप्न थिला। मातांको कपालरे चिंतार चिन्ह। माता एते विचलित कहीं लागुचंती? मो हाथ को एमिति किए बांधिला? कौन अर्थ है पारे यार?
तुमे करिथिल। माता देवी देखंतु आपणक पुत्रर नुआ दुष्टामी। हम्म माता ये दुष्टामी नुह तेबे आउ कोन? काल रात्रि मु एक खराब स्वप्न देखिली के तुमको मोटू छोड़े नहीं गला। काले से स्वप्न सत हो जिवो सेति भाई मु एमिति कली। एबे मु तुमको माखी सामनालु डुलागु जीवागु देबेनी माता। पुत्र मारुति एठारे मु थाउ थाउ तम मातांकु तमटु किए छड़े नहीं पारिबो? एबे तमे बुझिला त मु सब बेले तम पई काहेकि चिंता रे रुहे। कारण जोठी स्नेह थाए सेठी चिंता रहिबाटा अनिवार्य। जे सब मु जानिनी माता मु तुमको कुआले भी जीवागु देबेनी। सारा संसारर शक्ति जदि मिली जीव ना तेबे भी मु तमठु दूरे जाई परिबिनी। ଦେଶରୁ ଆସିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଗ୍ୟ ପଢେଇ ନିଅ ଭାଇ। ତିନି ଯୁଗରେ ଭ୍ରମଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ଦୃଷ୍ଟି ଛନ୍ତି ପାଇ। अरे पुत्री देख कथा कहूथिबा काक चल आमे भी ता पाखु हाँ चला। एई देख सेठी ज्योतिष महाराज। आगରୁ ତ ଦେଖିନି କେବେ ଇଏ କୌଣସି ଛଳନାକାରୀ ନୁହେଁ ତ? कौन कहुच? देख तो केते तेज अछि तांको मुख उपरे। शीघ्र चलना भौणी मते मो विवाह विषय जानिबार अछि। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। मु सुनिछि जे आपण भविष्यत देखंती। अवश्य मो ललाट देखि भविष्यत कहि देई थाए। तमर तो विवाह जोग दृश्यमान हेउछि। यार बर सुंदर तो हब ना ज्योतिष महाराज? सुंदर तो केवल कर्म हेई थाए देवी, काया तो नश्वर। किंतु महाराज कर्मर फल तो यही नश्वर देह ही भोग करिथाए ना। तमर तर्क प्रशंसनीय युवक। सेथिपाई सर्वदा निजर कर्म को स्वच्छ रखिबो। कारण कर्मर फल केवल मीठा ही थाए आउ कटु मध्य। अति उत्तम महाराज अति उत्तम। अद्भुत। काका ये किछि वस्त्र और गहना आपणक पुत्रीर विवाह पाई। जदि आउ किछि आवश्यक हबो तेबे निसंकोचरे आम सैनिक को कहि देबे। नहीं नहीं महारानी आपण तो आवश्यक ठारो भी अधिक देई देलेनी। सैनिक
ନଗରରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ଶୁଣିଛି ନଗରକୁ କେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ଠିକ ଠିକ ଭାଗ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ, ରାଣୀମା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହବ ତେବେ ମୁଁ ତମର କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ସୁରିଲି? ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ରାଣୀମା, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମୋ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ରାଣୀମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଦେଖିବି ତମ ଭବିଷ୍ୟତର ଜିଜ୍ଞାସା। ତେବେ ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ ରାଣୀମା? ହଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଇଏ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବି। ଆରେ ମହାରାଣୀ ଅଞ୍ଜନି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଣୀମା, ମୋର ଅଭିପ୍ରାୟ ସେଇଆ ନଥିଲା ରାଣୀମା। ତେବେ ମୁଁ କଣ ତମ ସହିତ ଉପହାସ ବି କରିପାରିବିନି ସୁରିଲି? ଅବଶ୍ୟ କରିପାରିବେ ରାଣୀମା। ଆସନ୍ତୁ ରାଣୀମା, ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ ଥରକ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ କାଳ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖି ନିଅ ଦେବୀ, ତାପରେ ସେଇଆ ହବ ଯାହା ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଭାବି ନଥିବ। ପ୍ରଣାମ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ। ମୁଁ ସୁମେରୁର ମହାରାଣୀ ଅଞ୍ଜନି ଗୁଣୀଜନଙ୍କ ପରିଚୟ ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ କୁହନ୍ତି? ପ୍ରୟାସ କରୁଛି କେବଳ। କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋର କେବଳ କୌତୁହଳ ହିଁ ମତେ ଏଇଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଲଲାଟ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ? ଇଏ ସିଧା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଏତେ ତେଜ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ପାରିବିନି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ପଢ଼ିବି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଦର୍ପଣକୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ନେତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ନିଅନ୍ତୁ ଦେବୀ। ମହାରାଣୀ ଅଞ୍ଜନି, ଗୁରୁଦେବ ମାତଙ୍ଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ, ଆଉ କେବେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ ଗୁରୁଦେବ। କଣ ହେଲା? ଆପଣ ବିଚଳିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କଥା କିଛି ସେଇଭଳି ଅଛି ଦେବୀ। ମୁଁ ମହାରାଜ କେଶରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅବିଳମ୍ବେ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଏଭଳି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଥା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛି ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଯିବା ତେବେ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆରେ ଆରେ ମାରୁତି ମାରୁତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? प्रणाम माता, प्रणाम गुरुदेव। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପୁତ୍ର। ମାରୁତି, ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସହ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ମାତା। କିଛି କ୍ଷଣରେ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବେ ଯିବି ମାତା। ଯାଅ, ପରନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ଅବଶ୍ୟ ମାତା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। କଥା କହୁଥିବା କାକ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଭାଇ। କଥା କହୁଥିବା କାକୁ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ କାକ ବାହନ, ଯୋଜନା ତ ଏବେ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।
ସଫଳତା ତ ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ମୋରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାରାଜ